ovom ostrvu rodio se Hipokrat, otac savremene medicine. Njegova zakletva, koja je ujedno i njegovo najznačajnije delo, predstavlja temelj moderne medicine. Danas je ostrvo kombinacija istorijskog bogatstva, prirodnih lepota i moderne umetnosti. Destinacija na kojoj ćete uživati u odmoru, posebno ako ste ljubitelj istorije, avanture, sunca i ukusne hrane. Smešteno je u srcu Egejskog mora i deo je arhipelaga koji se zove Dodekanezi. Dobrodošli na ostrvo Kos. Dobrodošli u Grčku. Iz luke za kruzere u Bodrumu krećemo dakle na izlet na grčko ostrvo Kos. Vozimo se brzim katamaranom, vožnja traje negde oko pola sata, cena karte je 20 € plus 14 € drumska taksa. Devet i 15 je ujutru, evo nas, stigli smo na Kos, u njegov glavni grad. Pošli smo u 8:30 iz Bodruma i nakon pola sata udobne vožnje brzim katamaranom stigli očas posla. I grad i sve ostalo ovde svidelo nam se na pravi pogled, a tek smo krenuli u obilazak. I već nam je žao što ćemo ovde biti svega nekih 8 sati, i što je ovo samo kratak jednodnevni izlet. Imalo bi mnogo toga da se vidi na ovom ostrvu sa predivnim plažama, ali za takav obilazak danas nemamo vremena, pa ćemo barem pokušati da obiđemo i prepešačimo što više u ovom glavnom gradu. Zato ne gubimo vreme i krećemo u obilazak ovog mesta. Kos je udaljen svega 7 km od turske obale, tačno preko puta Bodruma na 20 km. Drugo je po veličini i značaju ostrvo Dodekaneza posle Rodosa. Najbliža značajnija ostrva su Nisiros ka jugu i Kalimnos ka severu, oba udaljena približno 15 km. Kos je za razliku od većine drugih grčkih ostrva gotovo ravan i plodan i poznat je pod imenom Plutajuća bašta. Pored toga, Kos je bogat arheološkim nalazištima iz helenskog, rimskog, vizantijskog i mletačkog perioda. No glavni adut Kosa su plaže, duge peščane plaže sa crnim ili zlatnim peskom i male i zavučene šljunkovite uvale. Plaže na jugozapadnoj obali su jedne od najlepših na Dodekanezima, a uvale na severozapadu su savršene za sportove na vodi. Obala Kosa je razuđena i duga ukupno 112 km. Oblikom veoma je izduženo u pravcu istok-zapad oko 40 km, a relativno usko u pravcu sever-jug do 10 km. Klima Kosa je sredozemna sa dugim sušnim letima i blagim i kišovitim zimama. Razvoj turizma tokom proteklih 20 godina doprineo je daljem prosperitetu ostrva i povećanju broja stanovnika. Poslednjih godina ima sve više i stranih stanovnika, bivših turista i turističkih radnika poreklom iz nerazvijenih zemalja. Ovo ispred nas je statua Hipokrata, starogrčkog lekara iz Periklovog doba, koji se smatra jednom od najznačajnijih ličnosti u istoriji medicine. Rođen je upravo ovde na ostrvu oko 460. godine pre nove ere. Često se naziva ocem medicine u znak priznanja za njegov doprinos. Hipokratova zakletva služi kao osnova za druge slične zakletve i zakone koji definišu prikladnu medicinsku praksu i moral. Hipokrat se smatra za prvu osobu koja je verovala da su bolesti uzrokovane prirodnim putem, a ne zbog sujeverja i bogova. Čitavog života predavao je, bavio se medicinom, putujući do Tesalije, Trakije i Mramornog mora.
Grad Kos, koji je glavni i najveći grad na ostrvu, istovremeno je i turistički centar ostrva. Nudi odličan noćni život, dobar šoping, odlične taverne i zanimljiva arheološka nalazišta. Gradom dominira tvrđava koju su 1315. godine podigli vitezovi Svetog Jovana sa Rodosa. Rimske i grčke ruševine se mogu naći na svakom koraku, a ljubitelji antike ne treba da propuste posetu arheološkom muzeju. Stari deo grada odiše autentičnom grčkom atmosferom. U gradu Kos živi oko polovine celokupnog stanovništva ostrva, približno oko 20.000 ljudi. Pošto smo jutros poranili zbog ovog izleta i popili i kafu na brzaka, evo po silasku sa katamarana malo smo se prošetali od luke do ovog trga i rešili da svratimo na osveženje. Vruće je baš i svratili smo u ovu kafeteriju Lemon na frape. To jest, žene će popiti frape, a moj brat Damir i ja mitos pivo. Baš smo ga se uželeli. Frape je inače od 3,5 do 4,5 eura. Običan sa Neskafom je 3,5, a sa sladoledom 4,5. A piva su uglavnom, koliko smo videli, po 5 eura. Ima od pola litre, mitos i alfa. Malo ćemo dakle odmoriti, pa idemo dalje u šetnju i do prvog zgodnog mesta na kupanje. Ovo što smo do sada videli od ostrva Kos, a tek smo odmakli nekih možda 300 metara od luke, me je zaista oduševilo. Čistoća i uređenost Kosa, dosta parkova, baš je lep, čist, uredan, zanimljiv. Eto, mi ćemo danas samo da vidimo jedan mali delić svega. Kao što rekoh, bar na trenutak ćemo osetiti duh Grčke. Tamo preko, što se upravo vidi na nekih 7 km, je turska obala. Sada ću malo da je približim ovom kamericom koliko mogu da se malo bolje vidi. Dakle, to su prva mesta na turskoj obali. Evo ovde isto na Kosu, baš kao i u Bodrumu. Ono što nas je iznenadilo i oduševilo, jer to nikada do sada još nismo videli, je drvo fikusa. Evo pogledajte koliki je obim ovog stabla. Ima sigurno preko 1 metra. Znači nismo mogli da verujemo, da pretpostavimo do sada da drvo fikusa može ovoliko da naraste. Ovo drvo je sigurno nekih 10 metara visine, ali to samo znači da ovde nema mrazeva i da njima odgovara klima. Apsolutno. I da zimi tu nema da opadne lišće na fikusu, kao kod nas.
Neverovatno. Imam kući jedan lep fikus veliki u saksiji i prošle godine smo ga malo kasno uneli unutra. Sad, da li ga je dohvatio mraz, da li možda nije ni bilo mraza nego neke temperature niske od 2-3 stepena. Uglavnom kada sam ga odneo unutra u mesto gde zimuje, sve lišće je opalo. Da li ovde preko zime opada lišće na ovim fikusima, ne znam. Ovo ispred mene je Paradiso plaža na južnom obodu grada Kos. Ima nekih kilometar i po od luke. Lepa je plažica, ali mi smo ostali da se kupamo bliže luci, a eto ja sam čisto želeo da prošetam i da vidim kakva je plaža ovde. Tako, malo smo se kupali ovde u glavnom gradu Kosu, na prvoj plažici pored luke. Malo se kupali, malo se osvežili. Ono što nas je oduševilo, pogotovo mog brata Damira i mene, je cena piva ovde. Složili smo se da je ipak grčka. Paket od 4 mitosa u prodavnici, €1,30 je po komadu, dakle 5 € 20 centi. U Turskoj nigde još, ni u jednoj prodavnici limen piva nismo videli ispod 2 €. Tako da, Grčka nam se i zbog tog razloga više sviđa. Idemo sada malo da prošetamo po starom gradu Kos, po centru, još malo da vidimo šta tamo ima, da se malo slikamo, da snimimo. Idemo zatim na plažu severno od luke, gde ćemo se kupati još naredna 2,5 sata i potom hvatamo prevoz nazad sa Bodruma. Znači, brod koji će nas tamo vratiti polazi u 17:45, tako da mi u luci moramo biti nekih pola sata ranije zbog pasošne kontrole, ali imamo još dovoljno vremena sasvim i da se prošetamo, i da se okupamo, i da pojedemo gyros, a i da potražimo još malo negde neku prodavnicu gde možemo kupiti mitosa za koji smo se složili da je mnogo bolji od Efesa i da ga ponesemo da kuckamo na brodu. Iako sam do sada više puta već snimao drvo fikusa, a eto zadnji put možda pre neki sat vremena, sada smo naišli na još jedno, još veće drvo fikusa. Ovo je do sada zaista ubedljivo najveće drvo ove biljke koju smo videli. Ne znam, ovo drvo je visine sigurno nekih 20 metara, sa širinom krošnje takođe oko 20 metara i obimom ovog stabla pa sigurno preko 2 metra. Znači, neverovatno. Ja ne znam koliko je ovo drvo staro, pogledajte ovo. Znači, zaista nisam mogao da verujem da ono što držimo u kući, u saksiji, da može ovoliko da naraste. Eto, kod nas je nekih možda metar i po u saksiji, a ovo je pravo, pravcato, ogromno drvo. Šetamo dalje ulicama ovoga grada i zaista se sve više i više oduševljavamo. Pogledajte ove divne borove. Ovo je nešto sasvim drugačije zaista od recimo ostrava Tasos i Krf gde smo bili. Mnogo nam se sviđa. Nema šta.
ove statue ispred mene predstavljaju prikaz mitologijske borbe između Heraklesa i Antagorasa. Nailazimo ponovo, izgleda na neki arheološki lokalitet, na antičku agoru. To su ostaci nekog drevnog grada, ali ovde, sem natpisa da je ovo antička agora, sve ostalo piše na grčkom. Ali dobro, i Kos, baš kao i mnoga druga mesta u Grčkoj i mnoga druga ostrva, ima zaista fascinantnu i bogatu istoriju. Red je, kao i sa svakog mesta koje smo posjetili, da uzmemo jedan magnet za uspomenu. Ovdje je dosta dobar izbor magneta, veliki, za €1,5 u ovoj prodavnici suvenira. Šetališna ulica sa prodavničicama suvenira. Lepo, tipična Grčka. Meni je uvijek uživanje prošetati ovim uličicama. Ovo je stari deo grada Kos, Old Town, tako smo ga i pronašli na Google mapama. Znači sa starim tipičnim grčkim kućama. Zaista je lepo, nema šta. Lepo mesto za šetnju, lagano, opušteno. Da vidimo šta je to zanimljivo videla Tatjana. Naše su žene u potrošačkoj groznici. Gde, kude je Đoković? Evo me. Ajde, ovog Alkaraza nećemo da snimamo, on nije zanimljiv. Za njega treba još mnogo godina da prođe da on postane neko i nešto. Postao je poznat, ali nije legenda tenisa. Ovo je naš Nole. Koliko je cena? Se vidi? Ne. Ajde baš da pitam. Da. Za koliko ga prodavaju? Dobro, facu mu baš nisu originale skinuli kako treba. To je da, to je fazno. Evo, imamo i Putina. A, 16 evra, eto. 16 evra. Putin, pored njega Trump. Ima gde Vučića? A? Njega nema, a? On je najskuplji, a? Evo ima i Mandžukića, raznih fudbalera, Ibrahimovića, Higuain, Dybala, Pele, Mbappé, Vlahović, evo ga Vlahović. Maradona, Ronaldo. Evo ga Vlahović. Ifta. Zanimljivo. Evo imaš razne začine za piletinu, za giros, za grčku salatu, za tzatziki, pomfrit. Dobro, to je poznato i svuda ima. Svuda smo to u Grčkoj vidjeli. Eto, €1,80 je ovo začina, oko 100 grama. Negde koliko vidim i dobije se i drvena kašičica. A kad bi bilo i borovog meda sa Tasosa, da malo kupimo i tog borovog meda. Ali nema sigurno. Ovo volim. Ove figurice od alabastera. Figurice iz grčke mitologije. Hajde čisto da vidimo koliko je Aleksandar the Great, Aleksandar Veliki. Ova figurica je 33 evra. A ove pored su kao od bronze.
54 evra, 49 ove male figurice, šlemovi, kacige, 149 evra je ova velika sa ćubom. Lepo da, ali skupo. Iako smo ekonomski tigar, većina ovih stvari je za nas ipak preskupa. Idemo konačno i na gyros. Svaka čast doneru, kebabu, ali mi obožavamo gyros. Ovde je 5,5 eura, točno pivo je 2 eura, tako da mislim da je ovo sasvim ok. I ovo je ono o čemu sam maštao svih ovih prethodnih dana. Pita gyros. To je ono što svi volimo. Istina, ovaj za 5,5 evra nije baš mnogo veliki kao kod našeg drugala Lambrosa u El Greku u Potosu na Tasosu, ali dobro, nije loše. Uzeli smo svi svinjski gyros jer toga nema preko u Bodrumu. Pojeli smo gyros u ovom restorančiću Baba Sam, grill house-u. Zadovoljni smo. I ako neko od vas ikada bude dolazio ovde na ostrvo Kos, neka potraži ovaj restorančić u Starom gradu, za svaku preporuku je. Gyros je bio odličan. A sada idemo još malo na kupanje i potom hvatamo nazad brodić za Bodrum. Ovo je glavna gradska plaža mesta Kos. I tako, upali se još malo na jednoj od najlepših gradskih plaža na kojima smo ikada bili i složili se u jedno. Na Kos bi svakako voleli ponovo doći i upoznati ga mnogo detaljnije.